Hello, may gabi istanan. Nalipay kay kung nakiguban mo. I'm excited. Thank you so much for those who are listening online. Katong wala naka-appeal sa Zoom, you have this YouTube video so you can enjoy and you can benefit good aning mga teachings. And also, I'm excited sa General Santos City, mga brothers from all over, from Pulomolok and from mga neighboring, mga sa Marbel. It's exciting. My heart melts good. Nagatanaw, mga kaigsunan, gathering together in one place and sa glorious church and listening aning teaching. And I personally am excited because grabe ni ka-importante nga pagtulunan igsuon, no? Gitanaw na to ang pinaka lalom nga tinguha o pangandoy sa atong Dios. And we're looking at what we see as the eternal purpose, the purpose behind all other nga mga katuyuan igsuon. Kay kada katuyuan adunay purpose behind. Every purpose there's a purpose behind, and that purpose behind that purpose there's a purpose behind it. And mutan-aw gyud ta sa pinaka ultimate why. Diha ta sa pinaka eternal nga why. Mo ni ang atong gitan-aw, it's the big kay nga picture igsuon, no? Murabag nagtan-aw ka sa Google Map, gitan-aw nimo ang imong purok, and then mo zoom out ka, makita nimo ang tibuok syudad, no? At first didto ra sa kadtong nga kanto, kadtong nga dalan diri na tindahan didto ana, but then you mo zoom out ka, big picture, tibuok syudad makita nimo. Ada mo zoom out pag yug ka, kita nimo tibuok Mindanao, tuang Cagayan de Oro City, tuwa dito si Butuan, and tuwa dito si Zamboanga. Kung drive nimo sakyanan pa doon ng lugar, tag 5 ka oras, tag 10 ka oras, but then makita nimo 1 inch na lang ang gilayon because nitanaw man ka sa bigger nga picture. But then mo zoom out pag yung ka, makita nimo tibuok Pilipinas na. Here's Luzon and Visayas and Palawan, and here's Zamboanga, and here's Mindanao. And then mo zoom out pag yun, more mo zoom out, palayo pag yun, makita ni mo, wow, gamay lang kayong Pilipinas. And you have Indonesia here, na ang Singapore, na ang Malaysia, and then na ang India here, na ang China, and here you have Australia. Akong luparon na nimo si aeroplano, tag napo ka oras mga bukod. Pero makita nimo sa map, bro, tag 1-2 inch na lang ang gilayon because you're looking at the big picture. Ba mo zoom out pag yung ka, tibuok kalibutan, ba na mo zoom out pag yung ka, di naman pwede mo zoom out sa outer space, no? Pero imagine na lang nimo makita nimo the solar system. Kita nimo ang mga other planets, and nadiri ang adlaw, and nadiri ang Mercury, and nadiri ang Mars, and nadiri ang Venus, and nadiri ang Earth, and nadito si Jupiter. The big picture. But then mo zoom out pag yung ka, you'll see the entire galaxy composed of billions and billions of solar systems and stars. So, kani ato igsuon, perti nagyud ka zoom out. I-zoom out nagyud ta way beyond the beginning of time. Grabing pag-zoom out na to anay nga pagtulunan. Didto gid ta sa wapay sinugdanan, sa wapay na himo, wala pay molecule, wala pay atom, wala pa. Nothing existed yet. Only God, because God is all and God is in all. So there, in the very heart, in the very being of God, dunay dream, dunay passion, dunay pangandoy igsuon. And this is what we're talking about. Wala makita nimo sa Bible before the beginning of time, before time began. So nindot kaning topic igsuon. And so far, upat na taka sessions ang atong gi-cover, na nata sa 5. And we will be talking about
the making of sons. Giun sa paghimo sa Dios ang mga anak. Katong miaging session atong gitunan how ang Dios di ay dunay kanang gitawag og the adoption to sons, the adoption of sons, no? Og dili day na adapt nga kanang parehas sa modern meaning, no? Adapt man gud sa tuwa karon mag-adapt og anak, meaning anak sa laing tao, giisip nga imong anak mo na siya ang adoption. Pero ang ancient di ay nga adoption igsuon is when ang usa ka amahan iyahan ang biological nga anak. Iyahan na. Pero iyahan ang ipa-undergo og training, didto na niya ipadako sa schoolmaster, ipadako na niya sa usa ka guardian, and then pag-abot sa panahon, muhamtong na maong anak, mo edad ng mga 16 or maybe 17, 18, maabot na ang panahon nga nahimo na siyang adult son, dunay rite of passage to manhood. Diin ang usa ka amahan karon publicly mao nang gitawag huiothesia, the placement of sons, because ang pagka-son lahi ang child, no? Ang Greek word sa child is teknon. Ang Greek nga word sa son is huios, sabot pa sabot adult nga son. Dili na siya infant or dili na siya bata pa, dili na. He is now a responsible man. And then in ancient times, ang usa ka amahan, iyaha ka nang i-publicly declare. Dito sa tibuok syudad, magtapok ang tanang tao sa maong nga syudad, o kini nga amahan, iyang i-declare, this is my son. And then iyang introduce, and from that day on, mo ka ng huiothesia, gikan niya ng adlaw, kini nga maong anak will handle business in behalf of his papa. He will be handling the inheritance. Siya na magdumala. Doon na siya role and responsibility, o doon na siya otoridad, makatransact na siya og negosyo, makapirma na siya, o doon na siya mga desisyon nga himuon in behalf of the family. So, very understandable kay na sa first century readers. Kita lang karon sa modern, dili kay nato makuha. But it has to do man good sa eternal purpose. Mabasa na nato sa Romans chapter 8 later nga inigabot sa Ginoo the coming of the Lord, o sa pagtunog sa trompeta, o banhaw ng mga nahauna kanato, mga patay mabuhi, o kita ilisdan og bag-o nga lawas, the redemption of our bodies. And si Paul gi-describe niya mao na ang atong huiothesia. It's a future diin magsugod na ang mga anak sa Dios maghari uban kang Kristo isip mga pari. And that is a picture of the distant kay nga future, but we don't really know kanos amo tunog ang trumpeta, no? Haduol na magayod. The end of the age is approaching. But the end of the age, mao ka na ang huiothesia. Makita na nato sa Romans chapter 8 later, nga the coming of the Lord is the manifestation and the revelation, the revealing of the sons of God. Diin ang tibuok kalibutan naghulat tungod kay mao ka na ang adlaw diin ipahigawas sa Dios ang pagkatinunglo o pagkaginapos sa kalibutan, finally ma-liberate ang earth, because ang kalibutan na tungluman sa dihang nakasalaang tao. Anyway, let's go to page 1, but first let us begin with a prayer. Father, we cannot really see you on our own. Ikaw man gyud, O Dios, na nagahatag og lamdag. Heavenly Father, do a beautiful thing in each and every one. Enable us to find this beautiful security and courage and bravery. And Lord, let faith arise in each and every heart as we look to your word. Give us the ability to see and the ability to understand. Thank you for your amazing, beautiful, glorious grace. Papa, thank you, thank you, thank you. In the most beautiful name of Jesus. So, adto ta igsuon sa atong page 1, sa atong lesson. That's
part 5 na tano, the making of sons. Ang atong tumong ni nga lesson is to see how God works out His eternal purpose in our daily living and learn how to cooperate with Him faithfully. So inig kahuman ini nga session igsuon kung pwede ta mag-discuss no in a small group or sharing, pwede po dili na small group, pwede po learn how ug unsa ang practical application ug unsay kahulugan ani sa imong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Okay, let's go to number 1. Una-una, let's understand first no ug unsa magyud ta being children of God no. Dili ta hinugasan og kasing-kasing kundi gilisdan gyud ang atong kasing-kasing no, not cleansed hearts but new ones. So Jeremiah chapter 17 verse 9, ingon din hibang ang kasing-kasing hopeless gyud ang kasing-kasing sa tao, dili na maulian o beyond cure. And then ang good news sa verse 26 verse 26 chapter 36 sa Ezekiel, ingon na Ginoo nga tagaan ko kamo bag-o nga kasing-kasing. Dili niya nga kanang limpyuhan, kundi dili tangtangon gayud kining kasing-kasing nga karaan og pulihan og bag-o. So it's a replaced nga heart. So do na di ay kining ni ang heart replacement na hitabo kanimo og kanako igsuon no. Ang old nga self gitangtang to gipulihan og bag-o. So that's a beautiful kaayong reality kung unsa di ay ka igsuon. Ang relihiyon taman ra man as behavior modification, pero ang tinuod di nga Kristyanismo is the death of the old and the birth of the new. Mao na nga new creations gyud di ay kita mga kaigsuonan no. And then another thing, partakers ta of His divine nature no. Ang Kristyanismo dili kana siya nga giusab ang kinabuhi kundi gitangtang ang old o gipulihan og bag-o. It's an exchange life. Mo na sa 2 Peter verse 1 to 4, verse 4, ingon diri nga we have been given to us exceedingly great and precious promises that through this we may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Nahimo tang tig-ambit igsuon. Nakaambit kita, naapil kita igsuon, naato na po ni ang divine nature, ang nature sa pagkamakasasala, gitangtang to, ipulihan ta og iyahang nature, nature sa gugma, nature of generosity and nature of kindness, ug nature of love. Mo na ang imuha karon nga nature. Now, another thing, dili ta duha og nature no, isa lang ta. Isa ra ta ka nature. Naglibog magud ta tungod aning NIV nga karaan katong 1986 nga version. Maay na lang kay gilisdan ni sa 2011. No, for example kaning Romans chapter 8 verse 6. Ingon pa diri, the mind governed by the sinful nature is death. Pero gimong tanaw ng bag-o karon nga NIV, the mind governed by the flesh is death. So, kanidi ang atong kontra di ay dili sinful nature. Ang atong kontra kani gitawag flesh. Kay kani mo kung sinful nature, kung ino na to sinful nature, meaning to say, nature gid na ako makasasala. Makasala gyud kay nature man anako. No. Gihatagan ka na og new nature igsuon. Ang atong kontra karon kani gitawag flesh. Unsa man ni siya igsuon? Mao ni siya ang katong wa pa na bag-o nga hunahuna ba? Nga naka-attach pa sa sala, nga nagpuyo sa lawas. Amo na siya ang flesh. Pero dili na ikaw ha, kanang flesh dili na ikaw. Ikaw new creation na ka. Pero ang problema na kay flesh. Tungod kay bag-o na tuod tang mga tao, nagpuyo pa man ta sa karaan nga lawas. Amo na siya ang atong daily karon nga ato ang pildihon tungod pinaagi sa balang espiritu nga naa sa atua. So this is now the dilemma of the Christian. Pero sabto na itong maayo, na dili ni ikaw ang flesh. Okay? Mura ba nagpanalitan, usa ka bata na ay bitok, dili man na siya ang bitok. Okay? Naalay nag-attach sa iyang parasite. Pero dili siya ang parasite. Gisamok siya sa parasite. Ingana ta, you're a new creation, righteous yun ka, pero gisamok lang pud ta, no? Ikaw ako gisamok ta sa flesh. Lain tag problema anang flesh,
Kanya-kanya ta og problema kay lain-lain man hitsura. Naagani po'y religious nga flesh. Namo flesh nga perting klaruha gyud nga flesh gyud, no? Pero na uban religious flesh. Buutan kayo, religyoso kayo. Tawhanon lang, pero outwardly, murag yung Diyos nun. Pero di ay to, behind it, it's still flesh. So lahi ra gyud kung spirit gyud igsuon. Lahi ra gyud kung balaan nga espiritu gyud ang nagadagaya sa maong kinabuhi sa Kristohanon. Okay, but let's just jump to page 2 mga kaigsuunan. Page 2, there is okay, let's go to number 2. God's grand goal is to mature us as His sons. Mao gini siyang tumunggid mga kaigsuunan, no? All of history from the past ages up to now, mao gini siya mo culminate to the final end of the age. So, doon na gitawag og end of the present age. Nga kaning presenting hugna sa kapanahunan mo human kini igsuon pinagi, no, sa trumpeta, no, the glorious appearing of our Lord, and then kana nga appearing also igsuon banhaw ng mga patay, ilisdan atong lawas, but it's also ang tawag na the revealing of the sons of God. Makita na nato sa chapter 8 later nato na basahon. And matod pa diha igsuon sa atong basahon, the whole creation, no, ang planeta, ang tibuok kalibutan, planet Earth itself is waiting o masibot nga paghulat, eagerly waiting. Tungod kay ang kalibutan na tunglo manggod, tungod sa sala sa tao na makita ni mo na sa Genesis chapter 3. But finally, at the end of the age, it will be fully liberated. Ipahigawas igsuon ang kalibutan gikan sa tunglo. Finally, kana po nga adlaw, it will be the huiothesia, the adoption of sons, or the placement of sons, no? Loosely translated, adoption of sons. When father's family of sons has come to maturity, and mao po ni ang time nga ihatag ang inheritance. And then, mulingkod kita igsuon ni ining grabe ka exalted nga position, isip mga co-heirs and co-rulers with Christ for all eternity into the ages to come. Kunya na pong adlaw, we will be given new bodies, immortal and incorruptible, to equip us for the task as kings and priests unto the ages to come. Grabe siguro kaayo ni kaning maminaw mo ani mo istorya ko. Ang uban siguro makaingon naa ba kana sa Bible, pastor? Okay, mo adto ta sa Romans chapter 8, because all of that is in scriptures, no? Basahon na to sugod sa verse 14 ngadto sa 23. Gamit na ko ani is the New King James Bible, no, the NKJ Bible, because version, King James version gapon mo ta, pero usay maglisod tagbasa tungod kay Old English lagi. So dirita sa New King James, okay? Now, ato the Romans chapter 8 verse 14 to 23. For as many, verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Verse 15, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, or spirit of huiothesia, by whom we cry out, Abba, Father. Igsuon duha ka espiritu, no? Spirit of bondage, mo maning espiritu sa relihiyon o ang espiritu sa kalibutan, gapos tas kahadlok, o motivated tas kahadlok, hulgaon ta, mubuhat ta kay gihulga ta, tuman ta kay gihulga ta, no? Gihulga ta og silot, so tuman ta, that's a bondage to fear. But there's another spirit, another motivation, another nga pananaon. It's the spirit of huiothesia, the spirit of adoption to sonship. Mao ni ang Holy Spirit. Ug pinaagi niya igsuon, mutuaw kita og Abba, Father. Dunay intimacy sa Father. No, that's in verse 15. Let's go to verse 16 igsuon. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. No, ang kining spirit of huiothesia, spirit of sonship,
nagasaksi kini sa atong espiritu nga mga anak gayud kita sa Dios. Then verse 17, and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with him, that we also may be glorified together. Now, okay. Giingon din himong kaigsunan, we are heirs, meaning to say, naatay inheritance. And later on, basahon nato ni, ang atong full inheritance, madawat yun nato, inigabot ni Ginoong Hesukristo. Now, ingon pa din we are joint heirs. Sa uban nga translation, co-heirs. At dunay kalahian ang fellow heir o co-heir or joint heir. Unsa may kalahian igsuon. Panlitan, duha mo ka igsuon, doon na mo'y napulo ka hektarya. Ihatag sa inyong papa. Bahino nagduha kay duhaman mo, 5 hectares imo, 5 hectares sa imong igsuon. So, kamong ikaw sa imong igsuon, fellow heir ka. Niya. Fellow heir siya nimo. Parehamong duha ba? Fellow heir. But, ang gisulat diri mga kaigsuonan, dili fellow heir, ha? Kundili joint heir or co-heir. Unsa may kalahian ang co-heir or joint heir? Meaning to say, 10 hectares, imo ng 10 hectares. You inherit full. But joint, kauban ba? Co. Pareho na sa co-pilot or co-owner. Kung co-owner, meaning to say, ikaw tag-iya, siya po tag-iya po. So, kamong duha, tag-iya. Co-heir. So, here, giingnan ta diri mga kaigsunan, no? Look at verse 16. Na we are co-heirs with Christ igsuon. Si Kristo di ay ang imong kauban. Meaning to say, everything He inherits, imo pod igsuon. All that He inherits, you inherit. And then, naay giingon diri sa sunod nga sentence, if indeed, no? Naay if, meaning to say, conditional ni siya, we suffer with Him, that we also may be glorified with Him. Now, also the next verse, nagahisgot og suffering. Throughout this lesson, mga kaigsunan, maghisgot ko og suffering. Kay ang atong topic is the making of sons. Part na siya sa making of sons. Nga moagi ta og mga sufferings. Kay kana siya pamaagi kana sa Ginoo to raise us up. Nga mahimutang hamtong, nga mahimutang responsible. Something happens when we go through sufferings. And I want to emphasize this, nga kung unsa man galing imong giagian karon, kung unsa man nga mga pagsulay, kung unsa man doon mga things nga napuno tas mga pagmahay, napuno tas sa mga kung di pa lang tungod adto niya, dili unta ni maing ani, kung dili unta tungod to siyang gibuhat, na unsa naman ni tanawa, nangaguba na daghan kay we can blame people, but ultimately, igsuon kay kung magsige magudtaog kanang blame, complain, and offended ta, and di ta ka-forgive, ang mahitabo mo gud na kadugay, maigsuon, mahimutang resentful, o mahimutang bitter, o mahimutang rebellious. But, imbis nga mahimutang bitter o rebellious, igsuon if naatay trusting acceptance. We trust in the providence of Father. Nga musalig ta nga ang Dios maayo, nga naa may mga panghitabo sa atong kinabuhi, walay nahitabo nga wala niya gitugot, kabalo siya, naa siya gahom sa pagpugong sa kabutang, nga di ni mahitabo, He has the ability to change people, to direct people, direct situations and circumstances. And if doon ay mga circumstances nga nahiagom ta sa mga sufferings, mga kasakit o mga pagsulay, igsuon, if we trust in the goodness of God, hallelujah, kanang atong sufferings igsuon, dili na ikatandi because there will be a great nga glory nga madayag. Look at the next nga verse igsoon sa verse 18. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us. No? Dili ikatandi igsuon
O ang atong ginaagian nga mga kasakit, dili na ikatandi compared to the glory that will be revealed. Verse 19, for the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. O, kay igsuon mo din no? Nga ang tibuok creation is waiting. O, naay gihulat ang tibuok kalibutan igsuon. It's talking about the physical creation. It's talking about all the kabukiran, kadagatan, kasubaan, kalasangan. It's talking about all the creatures, the animal creatures in the sky, in the sea, on the earth. Dunay eager nga longing and waiting and expecting gunsa for the revealing of the sons of God. Tanawa sa verse 18, the revelation, the manifestation of the sons of God. And then verse 20, for the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope, because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. 22, for we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Not only that, but we also who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for our adoption, the redemption of our body. So here, klaro kayo, no? Romans chapter 8, there is a day nga mo nang gihulat sa tibuok kalibutan, the physical earth, no? Groaning, is in birth pangs, nagabati, o kanang rhythmic nga kasakit, di ba, kanang mga anak na sa kababae, the birth pangs happen. Sa di pa kaayo, na maggintang pa na, tag 30 minutes or 1 hour. And then, pag maduol na yun ang oras diin mga anak, mag-anam kadaghan ang birth pangs. Ang intensity, mag-anam kadugol na lang, tag a few minutes na lang, sakit nagmaayo. And finally, the birthing. Amo na ang i-compare ni Paul, gamit niya nga imagery, nga moabot ang adlaw igsuon wherein mo kini gitawag og the redemption of our bodies, no? Mailisdan taglawas nga dili madunuton, lowly body changed to a glorious body, and then mao na siya igsuon ang the revelation of the sons of God, the adoption or the huiothesia, the coming of age, the right to manhood, the passage to manhood igsuon wherein finally ang amahan nakaangkon siya og daghan kaayo nga mga anak. O banhawon niya ang katong nauna ug ang katong maabtan sa tunog sa trompeta. All together we will see our Lord, and then we will be given our full inheritance, isip iya hanga mga sons. But then take note, dunay suffering. Before that day, dunay suffering. Why? Because ang sufferings necessary kana siya as a preparation for that day. Igsuon. Pareharagon na kung ang usa ka estudyante ni eskwela pagka-pilot o something to do with aeronautics, no? Kung eskwela ka pagka-pilot, grabe nga training imong agian kay dili lalim nga responsibilidad ang imong gunitan. O mag-drive ka usa ka dako kay nga airliner and you fly gikan diri sa Pilipinas padung sa Abu Dhabi, dili lalim ka nga responsibilidad, no? Para karon ni labay diri sa kalayaan, sige labay diri mga eroplano, dili lalim ang usa ka pilot doing it naa ka sa taas sa langit and you're flying. Subot ni agi na sila, grabe nga training, grabe nga preparing. Also today, whatever is happening sa imong life, o kung magsige tagmahay nga nung naing ani ko, sige tagmahay kay na biktima tungod kay ing ani, tungod sa gibuhat ni lolo, tungod sa gibuhat ni anhing mauning na ing ani, kung magsige tag ka resentful, sayang igsuon. But if naatay attitude of trusting acceptance nga our Father knows everything, walay na sulagma sa iyaha.
seemingly tan-aon na ay nagkamali, sinagkuan nagkamali, tungod na damay ko niya na daghang kita, but instead nga magmahay ta, we will see the goodness of God kay dunay transformation nga mahitabo into the character that God is molding us, the manifestation of His agape love, igsuon. O pareha ni Joseph example, no? Nga, grabe siya ka, giluib siya, nagluib ang iyang mga igsuon, ipasanginlan, gibadtok, gilabay dito sa bangag, gibaligya, gibuhat ang tanan nga karubal-dumal nga mga butang against kaniya, and giisip siya nga walay bili, ganahay ang iyang mga igsuon, gisalikway siya, and but ang iyang attitude, no? Towards the end, makita nimo with all the things nga nahitabo, na priso pa siya, but with all the things, ikalimtan siya, wa siya tabangi, wa siya sukli sa iyang kamaayo, all of those things, pwede ganoon to siya magsigig mahay-mahay. But then, look at the end, nga, people meant it for evil. Even si Satanas meant it for evil, those things. But God is able to turn everything out for good. Pagkanindot kay igsuon, no? And I believe that's what Paul is teaching us. Doon na tayo mga verses nga basahon. But let's continue towards the end sa page 2, no? It is number 3, Euthesia, no? Ang child, dili na siya, kundi son, no longer a child but a son. Okay, kanang child is meaning to say immature. Son is mature. So Euthesia, adoption as sons, is when a boy is no longer a child but is now a son. After waiting for his son to mature, no, ang Greek or Roman father publicly declares that the boy is now an adult son, inheriting the whole estate with the authority to transact business on his behalf. Now, so what pa ang Euthesia? The child goes through strict training to prepare him for the inheritance. No? Aritas number 4, page 3. Before the Euthesia, the child goes through strict training. No? Ano man, to prepare for rulership. Although he is his father's biological child, he doesn't have the rights to his inheritance. Now, tanaw ni mo ni, mo yung illustration ni Paul, no, sa Galatians chapter 4, verse 1 and 2. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, although he is master of all, but is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. So igsuon, mo nang gihatag ni Paul to illustrate the plan of God. Kanidi ang child, heir siya, pero wa siya kalainan sa usa ka slave. Although he owns the whole estate, no? Although tag-iya siya, but didto siya na ilalom sa mga guardians o mga schoolmaster. Now, Paul's illustration here in Galatians 4, verse 1 and 2 connects with Romans 8:21. Tungod kay maumanggon ang meaning sa Euthesia. The child of God must go through child training to prepare for the glorious revelation of the sons of God. Our Euthesia is the coming of the Lord Jesus Christ. The goal of Father concerning us presently is to mature us and prepare us for our eternal ministries as kings and priests unto God. So here, makita nato, no, nga kaning earthly example of sa ancient Greek ug ancient Rome ug ancient nga mga Jew, wherein ang usa ka bata, although tag-iya siya sa tibuok estado, tag-iya siya sa tibuok asyenda, dili siya tagaan sa iyang inheritance kay immature pa man siya. Ulaton siya nga muhamtong, and then pag edad na niya og mga 16 or 17, 18 diha nga edara, there is a public ceremony, public declaration wherein the father now acknowledges this is no longer a child, he is now a boy. Sa ancient Rome niya na igsoon, tangtangon sa maong anak ang iyang kanang sapot, robe, itawag ka na nilag toga virilis, wherein tangtangon sa maong batanon ang kadtong sapot
nga symbolizing nga he's a child, and then suluban siya og bag-o nga robe, the robe of a man. Finally, pwede na siya mo vote, pwede na siya mo function in a public office, pwede na siya mo transact og business, na siya authority, handling the property, handling the riches of his father. And Paul points no more sa Romans 8 nga there is a huiothesia, the adoption of sons nga mahitabo at the coming of the Lord Jesus Christ, because mauna siya ang culmination of the present age. Right now, naata sa child training. Right now, naata sa preparation. Looking forward to that glorious day. So ayaw sayang nga igsuon ang mga troubles nga imong ginaagian. Now, okay, let's go to number 5. Agape love is the ultimate measure of maturity. Mao ni siya igsuon ang agape love, no? Unsa man gid nang maturity, gahisgot man tag maturity. It's spelled agape love. No, God is love man good, ang Dios gugma. No, the very nature of God is love. Now, love is the very essence of God's being. God has power, He has compassion, He has authority, but you can't simply say He has love because He is love. 1 John 4:17, God is love. So, ang Diyos igsuon, the very nature and the very essence of who He is, ma-describe ani nga gugma. He is love. So, ang Diyos dunay gahom, yes. Doon na siya autoridad, yes. Doon na siya kaalam, yes. But dili po ka makaingon na siya gugma kay gugma siya. That's who He is, and everything He does is love. Now, dunay upat ka Greek words nga translated love in ancient Greece, no? Ancient Greek nga lingwahe sa Bible. Kaning word nga philia, that's gugma na sa mga higala, friends. And then eros, gugma na sa lalaking babae sa kaminyoon. And then you have storge, gugma na sa pamilya. And then ikaupat is agape. This is the unconditional o sacrificial nga gugma. It is the word used sa Bible. Now, it is number 6, the mystery of suffering. Nga naman good nga mystery man siya igsuon. It's a mystery. Nga naman. Now, daghan sa tuwa nagawalit about prosperity. About ang Dios abunda kayo nga mo supply, mo provide. And tinuod ginaigsunana sa Bible. But wa ba ka nakabantay usahay? Although we have faith, although nagabelieve ta sa pulong sa Ginoo, muagi magyud kawaladon usahay. Nga naman. And muampot ta para sa uban, grabe ang Ginoo mamuhat, grabe, pero kita tanaw, nga naman usahay ang ana. Like, muampot magitag healing. Ako mo pray you go healing. And I've seen miracles. I've seen, na ako'y mga amigo, mga pastors nga, grabe mo ampo. Lagi man lang rumampo ba? Healing, pero na-hospital man lagi siya. Ano man nga, naay mga times nga the mystery ba of unanswered prayers. May Ginoo, mahimaya mangyug ka kung muhimo ka ani nga milagro, muayo ka ani nga sakit. Grabe gyud ka mahimaya ka Ginoo. But don't you know, igsuon. We will look at the scriptures and so tian ta lang ka in advance nga usahay mas greater ang glory nga maangkon sa Ginoo kung naa na siya wala na ayong sakit. Sometimes pinagi sa sufferings mas greater ang glory nga maangkon sa Ginoo. Why? Because dunay transformation, dunay deeper dependence, dunay deeper nga pagsalig sa Ginoo wherein ang life sa Ginoo will manifest through the believer. Okay, let's read our igsoon kaning verse, Romans chapter 5 verse 3 to 4. Now, sugod ta sa verse 3. Not only that, but we rejoice in our sufferings. Tanawa ra gud ni igsoon. Ingon pa siya, naglipay mi sa among mga pag-antos, mga
sufferings, mga kasakit, nag-rejoice me. Now before this, that's verse 3, ato ka sa verse 2, verse 1, Paul was rejoicing sa pagkamatarong pinagis pagtuod. Kaluwasan nga atong na angkon. But then ingon siya, dili lang ka na ang atong gi-rejoice, no? We also rejoice in our sufferings. No? Kinsa ba sa tuwa diri rejoice sa imong sufferings. Knowing, okay, now here's the key, knowing, kabalota, that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. So igsuon ni ay, kini ding suffering mo produce dai kini siya, no mo create dai kini siya og patience. O kung doon na tayo patience and suffering, unsa may tabo, mo produce ang character. Kanang character unsa man na, that's agape love. And then, character produces hope. Hope, igsuon, has to do with the future. Hope, mao ni siya ang the blessed hope. Mao ni siya ang the glorious nato nga kaugmaon. The eternity, age after age, unto the ages to come, we are sitting on the throne with our Lord. Mao na siya ang hope. Mao na siya ang future. But then, in preparation for that, kinahanglan character karon. Mao ni siya ang character which is agape love. Meaning to say na ang nature, the unconditional love sa Ginoo. See? Naana sa tuwa. But then dili na mahitabo kung walay sufferings. Okay. Let's go to number 7. The school of suffering for developing agape love. Aron nga ma-develop kining agape love which is necessary sa atong future ministry as kings and priests, igsuon kinahanglan mo agita og mga sufferings sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. From the verse above, there can be no character without suffering. Importante kayo na igsuon. Tanaw ni mo sa katao nga naa ang agape love sa Ginoo. Naamag yung mga tao bitong nga radiate sila with heavenly love. Amag yung mga tao ba nga makita gini mo ang life ni Christ ba? Klaro ka ang life ni Christ. I-research ganin na, sukit-sukita ganin na siya, interviewha ganin na siya. You will discover daghan ka na siya sufferings nga giagian. Tungod kay ang sufferings manggod mo decentralized na siya. Meaning to say, ma-decentralized, meaning mausab ang center. Tungod kay naturally by nature, self manggod ang center. Nato ba? Self-seeking, self-interest, self-exalting, mao magina ang kinaiyahan gid nato, ginaanad magita nga na. But kumuagit ang suffering sigsuon unya naatay trusting acceptance pinagi sa mga circumstansya o mga sitwasyon nga bati kay di taganahan, sakit kaayo, pait kaayo, lisod kaayo, we go through. Natay patience, ma-decentralize ta igsuon. Wherein dili na self ang center, there is a new center. We're living from a different center, from a different source. Dili na self, kundi now there is a new beautiful center. Christ in you is now the center. And that's a different way of living igsoon, which ma-produce lang na siya by suffering. There's no other way God can accomplish that except through circumstances and situations nga sakit kayo, but as a result, we experience a decentralization wherein He is now the center. So mo nang ingon si Paul, without sufferings, there can be no character, there can be no agape love. But then also, it is in preparation for the future. Let's continue reading here. Look at verse 17, Romans 8. No? Naata sa page, what page is this? Page 4 nata. Naata sa page 4. Romans 8, verse 17. Okay, ato naman yung basa ganiya. Let's read it again. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with Him,
that we may also be glorified together. So igsuon, naada ng suffering with Him. No? Kung dili taga-suffer with Him, kung kita-kita lay ga-suffer, puno tag pagmahay, puno tag mga kahigwaos, o mga dili pagpasaylo, mga offense, kita-kita ra ba? Mahimo gin hinuon tang bitter. But if kanang atong mga giagian, we suffer with Him. Ato nang isalig because atong tan-awon, ilhon nato nga God knows everything and He is able to do. Pwede gid siya maghimo og pinakalit nga milagro, pwede gid na. Pero ngano man nga dugay man, Lord? Nganong naa may paghulat, Lord? Nganong naghulat ko dugay naman, Lord? If we suffer with Him, kanang key is with, no, with. Oh. Nga you see nga He is in pain with you. Ang imong mga luha, iyahan ng mga luha. Ang imong sadness, iyahan nga sadness. You see yourself in Him, with Him. Then what happens? There is a glory in the future, Igsoon. That's the only way. That's the only way. And then look at verse 18. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Kita na nimo igsuon, no? Nga kanang the revealing of the sons of God, mao kana siya ang future nga gipasabot ni Paul, the glorified together, the revealing of the sons of God, ang pagpadayag sa mga anak sa Dios. Kay wala pa mang yug ka kabalo ug unsag yug ka, kinsag yug ka. Oh, when He comes and you see Him as He is, then and only then can you truly see kung unsa pud gyud ka. Oh, diha na gyud na mga kurak gyud tang tanan mga kaigsuonan when He finally comes, because we shall see Him and then we shall see who we really are, what we really are. Mo nang gitawag ni Paul nga the revealing, ang pagpadayag sa mga anak sa Dios. Oh, the future glory. Pero right now, sa wa pa na naabot, dunay mga preparations, the sufferings of life. No? Let's read. Sufferings are a prerequisite to the future glory. No? Without sufferings, we can't develop agape love necessary for the task of ruling and reigning as kings and priests with Christ in the ages to come. No matter how great our sufferings may be, it's not worth comparing with the glory of the revelation of the sons of God. O grabe gyud igsuon ang mahitabo. Now verse arito sa number 8 igsuon, nindot kay ni siya. I hope nga mahimo ning tataw sa atong panabutan nga usahay makondem magudtak nga nganong wala man ka itoy, wala man diretso na answer akong prayer. ngano man nga nay usa ka Kristohanon diri naa man ang iyang sakit gihapon, dugay naman ni ngano man ni. I'll show you. Say mag Kristohanon mingon, wala kay faith nga wala ka na heal. Wala ka, naa siguro kay sala nga gitago-taguan, wala ka na heal. Dili gid siguro tinuod gyud ning imong pag-ila sa Ginoo, mo nang naagyap mo kay sakit. Grabe ka mabaw nga mga pananaw, mga kaigsuonan. No, tinuod no pag dunay miracle, grabing glory nga na dawat sa Ginoo pinaagyan nga milagro. Wa ba ka masayo igsuon? Na duna po'y mga panahon nga kung kana nga sakit nagpabilin sa usa ka magtutuo, mas grabe, mas baga nga himaya ang madawat sa Ginoo. Pinaagi ana igsoon, the sufferings, no. Kay nga naman, it's developing in that person agape love. There's a decentralization nga kakahitabo. Nga after that period and prolonged time igsoon og kasakit og kapait igsoon, they're going through that time igsoon. Dunay deeper nga pagdepend sa Ginoo. A deeper nga dependence on God. And dili gid na siya ma-accomplish otherwise.
Mo na ang mga tao nga nagpuyo sa mga haruhay nga mga nasod, wa gyud sila ka tilaw sa mga atong natilawan. Mabaw kaayo. But if you look at people, kung nakay nakita igsoon nga Kristohano ka, lawom kay siya og pag-ila sa Ginoo. Lalom kay ang iyang intimate kayo ang iyang pag-ila sa Ginoo. Makita gini mo, susiha igsoon, get to know that person, tanawa ang iyang history, ni agi na og mga times nga grabe nga mga sufferings. There's no other way for God to accomplish kani nga klase nga character only through the school of mga circumstances o mga situations o mga kaninga sirkumstansya o mga sitwasyon na perting lisura. That is the only way that ma-accomplish ka na nga klase nga maturity. Walay shortcut igsuon. Again, giklaro na to sa first part ani nga lesson nga mga anak ta ha. Now we're talking about sonship. Kay ang child of God, that's teknon, we grow. Mo bitaw no, si Paul, kapila na niya gireklamo nga dili taman mo ma-address as mga spiritual kay carnal man kay mo mga Kristohano no, yung gisulatan ng mga Corinth, you are infants, mga babes pa kayo mo. That is, no, new creation sila, yes. Righteous by faith, yes. Pero problema, bata pa. God wants to accomplish a certain kind of maturity sa matag usa. And that is through suffering. Now, tanawa ning number 8, mga kaigsuunan, no? The more dependent, the more mature. Ang tinuod ay nga hamtong kadtong lalum ug pagsalig sa Ginoo, dependent, no? Nagadepende siya sa Dios. 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 9. Sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, no? Sa chapter 1 verse 8 to 9. We do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about the troubles we experience in the province of Asia. We were under great pressure far beyond our ability to endure, so that we despaired of life itself. Indeed, we felt we had received the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God. Makita ni mo igsuon diri ang iyang gisulti, no? Nga the troubles nga among na-experience sa probinsya sa Asia. Grabe nga mga troubles under great pressure far beyond our ability to endure. We despaired even of life itself. Nakatisting na baka na igsoon nga grabe nga kahigwaos, grabe nga kapait, grabe nga kalisod. Di na kagusto mabuhi. We despaired of life itself. Far ingo pa siya, far beyond our ability to endure. Labaw pa sa among makaya pasanon. Labaw pa sa among makaya. Sobra gyud ka, grabe gyud. Grabe nga troubles ang nagian ni Paul igsoon. And then ingon pa niya diri sa verse 9, na sinati namo nga mo na may gisintensyahan sa kamatayon. But then tanawa ang last nga phrase, but this happened, nahitabo kini, that we might not rely on ourselves, but on God, who raises the dead. Kaya kini nga Dios makahimo siya pagbuhat. Pwede man niya nga maghimo siya circumstansya nga wala na'y kalisod, wala na'y kapait, wala na'y mga kahigwaos, o wala na'y mga kapakyasan, o wala na'y mga disappointment. Pwede man siya maghimo og circumstansya nga ingana. Nga di na ka maglisod sa imong kwarta, di na ka maglisod sa unsa pa. Natanan, grabe gyud ka ng pag-ingon pa lang nimo nga, I declare a bam, naada yun. I speak a bam, naada. Pwede man na. Kayang Dios gamhanan, makabuhi siya patay. Pero nga naman nga usahay, makaagita ka ng giingon ni Paul. Nga mga circumstances o mga situations nga, dili na to kaya. Nga naman, explain niya, this happened so that we will not rely on ourselves, but on God. Kaya dili lang man dinidi ka ng information lang. Kabalon ako anang salig sa Ginoo, kasabot na gyud ko ana, igsuon, ipaagi gyud ta sa crucibles of life, ipaagi ta sa furnace of affliction, ug kana siya igsuon mahimo gyud ang tinuod sa tuwa. And I'm sorry to say,
walay laing paagi nga ma-accomplish din nga klase sa maturity only by the school of suffering. Mga igsuon, dili na to i-condemn atong mga igsuon nga nagaagi o mga kapito sa kinabuhi. Dili na to i-condemn. Wala mo kay faith. Ako tanawa ko, grabe kay ko. Dato kay ko. Kay, grabe man kay ko faith. No? Kuyaw kay ko, no? Kamong, saman mo. Dili na maging ana igsuon. Ayaw lang yun, please, ug ingana. Kay, di gina mao. Kakita po si kang Paul. Naunsa man si Paul kung travel back in time ta. But this is the Paul that we know nga nagsulat igsoon sa Philippians, nagsulat sa Ephesians, and nagsulat sa Colossians. He was a man nga grabe kalalum pagsalig sa Ginoo, and it's because of what he went through. Okay. The troubles Paul suffered produced in him a deeper dependence on God. Page 4, sa bottom part. This is because of Paul's trusting acceptance. A complaining, impatient attitude will produce bitterness and resentment. It is the trusting acceptance of Paul on the Father's providential care that deep dependence is produced in him, developing agape love, maturity. Sometimes, Father allows the most difficult circumstances and situations to happen to accomplish His purpose of maturing us in agape love character. No? Hinumdumi ang Romans chapter 5 verse 3-4. Only by sufferings can character be produced. Igsuon, kani nga nahitabo kang Paul, igsuon, nag-produce kani deeper dependence. Nga naman, pwede man good nga usa ka tawo mo agi o grabe nga mga circumstansya, no? Nga far beyond his ability to endure, grabe nga mga trouble, mahimo siyang bitter. Mahimo siyang grabe ka suko, angry, bitter, blaming God, blaming people, suko, complain, murmur, grumble. Nga naman, walay trusting acceptance. It's born of unbelief and doubt, accusing God of not being good. But igsoon, I believe ang attitude ni Paul is trusting acceptance. Ang Ginoo kabalo siya sa akong ikinahanglan. Makahimo siya, He can raise the dead. Pwede siya mabuhig patay. And if ever dunay mga delay, and if ever wala pa na nako nakuha ang akong gikinahanglan, if ever that is happening, this is happening for a purpose. That I will not be depending on myself. I will be depending on God. See, nakita nimo ang decentralization here, nga dili na self ang source, kung dili God is now the source. God within, God who lives inside is now the source. My dependence is now on Him. Ang kani nga klase nga dependence, igsoon nga lalum nga dependence, nga tinuod yun, it can only be accomplished in the crucibles of life. So, let's go now to page 5. Number 9, don't waste your troubles. Ayaw usik-usiki ang imong mga kasakit. Let's read chapter 4 na. Chapter 1 man to itong ibasa ganyan sa 2 Corinthians. No? At to tas chapter 4 verse 17 and 18. Ingon pa niya, for our light and momentary troubles. Tanawa ra gud ni igsuon na. Kadtong iyang gi-describe nga mga troubles nga ilang giagian, nga perting bukata nga di niya makaya, nga gisintan siya na gid siya sa kamatayon, nga nakaingon na gid siya nga di na ko gusto mabuhi mo. Kadtong nga klase nga troubles, this time iyang gi-describe on chapter 4, 3 chapters later, ang pagka-describe niya gaan ug lumalabay lang, light and momentary. Sa ato ba na igsuon, nganong nagaan naman kay gaan magina sa Ginoo. Bugat na sa tuwa, pero gaan magina sa iya. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Naadi ay nag-ka-achieve igsuon. Wag kita aning mga troubles
igsuon na aday ka-achieve. Something is happening in you. Ngayon pa niya, eternal glory. Something is happening to a suffering person. Muna igsuon, if you are limited by a sickness right now and nag-ampo na ka, nag-fasting na ka, mga anointed nga mga tao, nag-ampo na, nag-declare na, warfare na tanan, wag po na ayo. Please don't blame yourself and don't blame anybody. Igsuon, in all of these things nga kakahitabo. O dunay eternal glory. Igsuon, dunay eternal glory that is being accomplished. And it far outweighs, layo ra kayo itong mga troubles when the day comes, when the rapture happens, when the trumpet sounds, when you finally get to sit on the throne of your Lord. Makita nimo the glory that has been accomplished all those years and all those times. Now, tinuod again, I'll repeat. Mahimaya ang Diyos. Pinagis, usaka, milagro nga, bang, ayo diritso. Tindugikan sa wheelchair, wow! Labay, crutches, wow! Himaya sa Diyos. Pero sahay igsuon, God achieves greater glory by allowing the believer to go through the crucibles of life. Ano giingon ni Paul, achieving for us an eternal glory. And verse 18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, and what is unseen is eternal. So nagatutok kita ngadto sa di makita. Dili dito sa makita. Kaya ang kanang makita, temporaryo lamang kana. O ang dili makita is eternal. Okay? The key to the mystery of sufferings, okay? Why some of our prayers are not answered. No, we still get sick and not get healed sometimes. We go through financial troubles and there seems to be no provision. Family relations broken. There's no peace no matter how we prayed. Mga panag-away, panagbangi, mga pamilya, panag-asawa, igsuon, ginikanan. Ngano man, nag-ampo naman ko, anong wa man yun? Here's the key, igsoon. We immediately conclude that because our troubles remain, God is not glorified and we failed. Igsoon, how urgent it is that we take Paul's attitude of trusting acceptance on the sovereign providential care of Abba. Nothing happens to you without His knowledge. He knows, and there's a deeper and higher glory He achieves for Himself by not answering your prayers immediately. Igsoon, importante kayo ni. At dunay mga times, igsuon. Dunay mga times nga itong mga pag-ampo, wala bitaw na tubag dayon. Ano sahay madiskurahi din ta. Igsuon, please. Ikuhao na to ni, ang kuno na to ang attitude ni Paul of trusting acceptance. Kanang providential care sa Father ba nga. Kabalo ang Papa, Abba, ang atong Papa in heaven. He knows what you need when you need. He knows. He knows, igsoon, He knows. And He can do it. Unsay pwede niya buhaton na niya. Padala siya 100 ka anghel para mausab. Pwede na niya buhaton, igsoon. Pwede na niya buhaton. Pwede ka na siya nga sugog anghel para maghakot o gold bar diha, butang sa imong sala. Pwede na niya buhaton, igsoon. But why is it nga we go through times, igsoon, God knows what He is doing. He is accomplishing inside of you an eternal glory, preparing you for the task in the ages to come. The lofty, exalted position of co-rulership with Christ in His ever-expanding universe unto the ages to come. Now, to sa number 10, the agape love He develops in us is for the eternal purpose. Okay? Ang pangutana diri, unsa man ang gitawag nga light or momentary troubles nga ginahisgutan ni Paul, nga gaan daw kuno, gaan, o lumalabay lang nga mga kasakit o mga problema nga iyang giagyan. Unsa man ni? Atong basahon, no? 2 Corinthians man to atong gibasa chapter 4, 17, but backtrack ta sa verse 8.
We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. O grabe ning pagsulay yang nagyan. Hard-pressed on every side. Giduot sa left, giduot sa right, giduot sa tubangan, giduot sa likod. Grabe. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down. Gidagmalan, gibunalan, pero wala naguba. And then look at chapter 11, no? Fast forward ka, igsuon. 7 chapters later, gidescribe na ni Paul in detail. 2 Corinthians, gihapon, chapter 11, verse 23 to 29. I have been in prison more frequently. Napriso ko. Paskan daghana na. Been flogged more severely. Kaning flog, i-torture ba? Grabe pagka-severe. I've been exposed to death again and again. Nag-ungaw ko sa kamatayon. Kadaghan nga panahon. 5 times I received from the Jews 40 lashes minus 1. Kani sa verse 24, kanang latigo sa mga Hudiyo, pag-torture sa mga tao nga nakasala, igsuon, ingong padiri, 40 lashes minus 1. Grabe kini nga mga latigo, igsuon kining hinimo kining panit sa mananap, ug duna kani mga hait nga bukog sa tumoy nga pag-igo mo, lubong kini sa unod, ug pagbira, mga gisi mo likod. Ingon si Paul, na agi ko 5 times, no, sa verse 24. And then verse 25, 3 times I was beaten with rods. Katulo ko, kanang bitong gapuson ka sa poste, imong kamot, bitay sa taas, niya, bunal-bunalan kag kahoy. Katulo siya, giingon ana, gitorture. Once I was pelted with stones. No, kaisa siya, gibato siya, stoned. Gibiyaan siya, kaabig patay na. Mga dagko nga bato na igo sa iyang ulo. Nagkadugo siya. Abi nilag patay na sa gibiyaan. And then 3 times I was shipwrecked. Katulo siya na lunod sa barko. Grabing aksidente. Spent the night and day in the open sea. Dito siya nakatulog sa dagat igsoon. Grabe nga shipwreck ha. Nalunod ang barko. Dito ka sa dagat, kusukeng balod. Way kaon, way tulog. Kita maplatan lang sakyanan, no, sa baka na banggaan, grabe naman konsumisyon. Kani grabe gini na shipwreck yun. Verse 26 igsoon, I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at the sea, and in danger from false believers. Grabe gini nga mga danger. Meaning to say, daghang mga tao nga gusto mo patay sa iya. Naa siya temptasyon nga mahadlok, malisang. Di gid pwede mo kumpiyansa, danger. But si Paul igsoon, in all of this, gitawag niya gaan ug lumalabay, light and momentary troubles that develop inside of him an eternal glory. Now in verse 27, I have labored and toiled, and I have often gone without sleep. I have known hunger and thirst, and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all of the churches. Who is weak, and I don't feel weak? Who is led into sin, and I do not inwardly burn? Niagi siya igsuon nga way tulog, walay kaon, o often gone without food. Tanaw ra gud ni siya igsoon, no, ug ato ning tan-aw karon sa kaning mga prosperity preachers, ilang kung si Paul pa ni naa karon or atong mga prosperity preachers mo travel back in time mo tan-aw dito mo nga kaning tawhana wa gini way na hot din ni tawhana tanaw ra gud na wa naman ni tawo na pagkaon. But igsuon, we have to understand the glory of God, dili na pareha sa tao igsuon. Kani usahay mga made in the USA nga mga mensahe, mabaw kaayo. We need to go back sa scriptures mga kaigsuonan. At tuta sa page 6, brothers and sisters,
Kay padayon ni siya igsuon, Galatians chapter 4 verse 13 to 15. Padayon ta sa pangutana ug unsa tong mga troubles nga giagian ni Paul, katong gitawag niya gaan ug lumalabay nga mga troubles. Sa Galatians chapter 4 verse 13 to 15. Sulat ni Paul sa mga taga-Galatia na verse 13, as you know, it was because of an illness that I first preached the gospel to you. So ato pa day mga kaigsuonan, isulatan ni Paul ang mga taga-Galatia, tungod di ay sa sakit nga napadpad siya sa mga kaigsuonan sa Galatia. Mga unbelievers pa ni mga taga-Galatia, mga unbelievers pa. Didto ni sila na born again, kay ilang giatiman ang masakiton nga Paul. Masakiton, it was because of an illness that I preached the gospel to you. Giatiman nila si Paul ba? Si Paul na emergency, grabe ang sakit. Giatiman nila ang usa ka alagad sa Dios. Now, ang pangutana diha is, Pastor, pwede din na, Pastor, nga usa ka alagad sa Ginoo masakit. Di ba na nga contradiction na hinuon nga why pagtuo siguro si Paul, Pastor, no? Nga naman nga nasakit man siya, dapat, di ba, dili na ito magkasakit kay, di ba, healed na good tagod, no niya, pagkahuman, giayo na biyata sa Ginoo niya, nga naman nagkasakit man ni si Paul. Di ba na contradiction? But here, I want to clarify, igsoon, kay usahay daghang mga Kristohanon makondemn na in town. Nga naman ka nagkasakit man ka. Wa kay pagtuo. Dapat di na ka moagi, ana. Dapat kita karon grabe na yun. Igsoon. How shallow, how shallow, how shallow. Look at Paul. Tanawa igsoon, Galatians 4:13 and 15. Verse 14, and even though my illness was a trial to you, you did not treat me with contempt or scorn. Nga bisan tuod ang akong pagkasakit, pagsulay sa inyo, nagka-burden mo. Di inyo gipasan. O ako'y umuy. It was a trial to you. You did not treat me with scorn or contempt. Wala ko ninyo gitamay. Inyo kong gipalangga. Imagine that. Imagine that, igsuon. Si Paul, the great apostle Paul, muna nag-istorya, igsuon. Naa siya sakit nga wa maayo. Si Paul, nga magwali siya na yung mga tao nga katong panyo nga iyang gipahid sa iyang singot. Dalon sa mga tao dito sa masakiton, maayo, panyo lang ang nakapahid sa singot ni Paul. Paul was an anointed man of God. Ayog tamaya si Paul. He was a very anointed man of God. And yet, niagi siya sakit igsuon nga dili maayo. And didto sa Galatia, giatiman siya o katong nag-atiman niya, mautoy na nga born again. Didto niya, giwalihan niya ang mga tao nga nag-atiman niya. No, sa verse 14, even though my illness was a trial to you, you did not treat me with contempt or scorn. Instead, you welcomed me as if I were an angel of God, as if I were Christ Jesus himself. Then verse 15, where then is your blessing of me now? I can testify that if you could have done so, you would have torn out your eyes and given them to me. Imagine that, mga kaigsuonan. Many scholars believe na ang sakit ni Paul, something to do sa iyang mata. Kaya ingon man siya diri nga, kamu ba mga taga-Galatia, kahinumdum mo sa una? Nga, kung pwede lang unta, ligwato ninyo inyong mata niya, ihatag sa kuha. Because si Paul was going through, posible tungod ni kay pirmi siya gakulatahon, gabunalan, ginabunog, posible na damage siya, na ay mga infection, and grabe siguro siya ang iyang hilanat, grabe ang iyang kaluya, giatiman siya sa mga taga-Galatia. For a long period of time, hangtod na ayo siya, and then didto na nga born again. So igsuon, I want to question kanang idea bitaw nga kana bang nagkasakit, awa kay pagtuo, unsa naman ka? I've experienced that igsuon. Ako I'm a man of faith. I've seen miracles. Wampo ko, I've seen remarkable mga tumors instantly disappear. I've seen it igsuon. But I've also seen unsa na ko kagrabig faith na naagi kong sakit igsuon nga pila ka tuig. And I've heard mga well-meaning Christians tell me, Pastor,
basig na kay attitude nga hambog. Ko tanan man siguro Kristohano na ay problema ana. And I would look back igsuon, there was a time nga grabe gyud ko kaluya di na ko kasulti. I was so deep in pain and agony. Kung question, Lord, nga naman ni naunsa man ni. Somebody would tell me, pag-declare, i-declare gyud nga mawala imo sakit, mawala lagi na, declare. Di na gani ko ka-declare, di ko kasulti. I was so sick. Di na ko kasulti, di na ko ka-declare. Nagani ko kainom og tubig. I was so much in pain, paralyzed. But then I realized, igsuon, in all those times, yung ko nga, pwede gyud kawaton sa yawa akong lawas, I will never stop serving and worshiping my Lord. I realized, looking back over those years, a deeper dependence, a deeper maturity is developed in me. Mo nang ingon ni Paul, our light and momentary troubles are achieving for us. Dunay ma-achieve an eternal glory. Yes, it's true. Pag na-instant miracle, mag-glorify magiging Ginoo. Yes, of course. But I put itamay ang mga times when we go through mga seasons of pain, kay dunay eternal glory nga ma-achieve di ana igsuon. Okay, go ba tuta sa last nga page na niyo. Tuta sa number 11, you are presently trained for co-rulership with Christ for all eternity. O ginabansay ka sa Dios igsuon for all eternity, igsuon maglingkod ka sa trono aron maghari uban kang Kristo igsuon dunay training nga necessary. Tanaw sa 2 Timothy 2:12, if we suffer, we shall also reign with Him. No? 2 Timothy 2:12, atong basahon og utro, if we suffer, we shall also reign with Him. I-connect ang suffer og reign. Kung wala ning suffer, walay reign. Okay. Pwede man nga naagya po tas gingharian, maapil sa rapture, pero igsuon na magoy uban nga mas taas ang ilahang responsibility. Mao man sa parable ni Jesus, no? Ang uban maghari og napulo ka syudad, ang uban maghari og 5 ka syudad. Lain-lain og responsibility. No, naay parable ang atong Ginoo ni ana mahitungod sa iyang pagbalik. Ang uban mas greater responsibility, greater scope ang ilaha. Ang uban kuan lang sa sityo lang sa dili ka maghari og syudad, sityo lang sa siguro sa iyahang pagka-born again, selfish pa kaayo. Pero igsuon, makurat lang ta. Siguro katong pastor sa dagko kay mga simbahan nga maghari kay diri sa aning panahona pag-abot didto unya sa paghari ni Ginoong Hesus. Mao to sila mga mugbok kay granggo. Ang uban nga gitamay nato kay sikrito, wala man gyud ni daghang membro nga pastor tuwa nagalagad sa mga kabus ni bisita sa mga masakiton dito sa ospital. Anya dili mo pud siya nga bisita para mahimong membro, ni bisita lang gyud siya para maghigugma. O pag-abot sa panahon igsuon, taas kay siya og ranggo. Gidumalahan niya daghan kayo nga siyudad. Mingon ang Ginoo, okay, well done, good and faithful servant. Okay, ikaw maghari ani na develop ang agape love. Okay, let's continue reading. So kanang 2 Timothy 2:12, klaro kayo, no? If we suffer, we shall also reign with Him. And then there's another verse, Philippians 1:29, for it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for Him. No? Dili lang kay mo tuo, kundi mo suffer pod. And then James 1:12 igsoon, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Nindot kaning James, no? Nga kung mo persevere kita, mo lahutay kita ilalom sa mga pagsulay o mga kasakit, o nibarog kita sa panahon sa mga pagsulay, yung padiri, makadawat kita og crown of life, corona. Kanang corona, dili man na siya parehas kalo lang, sulubo ni mo kay kinahanglan ka nga di mainitan. Crown speaks of authority and rulership,
kingly authority, dunay crown, katong ni persevere under trial, dunay koruna. Meaning to say, ranggo, dunay authority, dunay inheritance. And then, atong basahon sa Revelations 3:21, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne. Kadtong magmadaugon, those who overcome, I will grant amulingkod sa akong trono as I also overcame and sat down with my Father on His throne. Now, klaruhon tani, ingon sa 1 John chapter 5, who is he that overcomes? He who believes in the Son of God. Kaya nga itong pagsalig sa Ginoo igsuon, masinati nato, ang iyang kusog, mo'y atong kusog. Busa kita mo daog. Kaya dili na atong kusog, dili na atong abilidad. Iyaha ka ng abilidad, iyaha ka ng kusog. No? Wala may atong ikapanghinambog. So, we overcome by trusting. We overcome by believing. We overcome by depending on Him. Mauna siya igsuon. Now, adto ta sa number 12, the mystery of prayer. Ang misteryo sa pag-ampo. Number 12. Now, this fallen and corrupted world is the perfect environment for the Father to raise His vast family of sons, matured and prepared for the exalted position as co-rulers of Christ for all the ages to come. Naigsuon, kining kalibutan karon nga hastilang pangita, batia, gining kalibutan na punos corruption, na punos kangit-ngit, daghang impakto, daghang demonyo, kining nga kalibutan, wa ko na malikas ha, kining nga kalibutan nga hilabihan ka imperfect igsuon. Believe it or not, it is the perfect environment wherein the Father can train, the Father can raise up, can develop sons, vast family of sons, to rule with His Son, Jesus Christ, unto the ages to come. Igsoon, ang the mystery of prayer. And the Father's primary agenda is character maturity, agape love, and the training of the sons of God. Now, pangutana, why would the all-powerful God limit His actions to answering man's prayers? O nga naman ni igsuon, nga naman ni nga pag-ampo. Pwede man unta luwason lang sa Dios ng kinahanglan luwason. Ipahigawas katong kinahanglan ipahigawas, i-deliver katong kinahanglan deliverance, and katong kinahanglan og milagro buhaton. Nganong kinahanglan nga ikaw mo ampo? Nganong ang Dios naghulat sa tua sa atong mga pag-ampo aron pag-ampo nato tubagon niya. Ug di na lang dai siya, di na lang dai ta niya apilon. Siya na lang din na mo buhat, di ba? Kaya man na, of course, pwede niya buhaton nga wala ta. Pero nga naman nga naamang yung kaigsoon. Kaya nga naman, prayer is actually co-ruling with God on the earth, in the earth. We receive His word concerning a matter or circumstance. We then participate in praying His will to be done. The privilege of prayer is actually a foretaste of our role in God's kingdom, in His ever-expanding universe, in the ages to come, for all eternity. Now, Revelation chapter 1 verse 6, ingon pa diri ta mag-ending, and He has made us kings and priests to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever and ever. Amen. Gihimo di ay kita niyang mga hari o mga pari ngadto sa iyang Dios, ngadto sa Amahan. Ug kani si Kristo, kaniya ang paghari hangtod sa kahangturan, forever and ever. To Him be glory and dominion. Sa iya igsuon. Now, nga naman igsuon nga ang prayer gimugna man kani sa Dios. Kay ngano igsuon? OJT kani, on-the-job training kani igsuon. Because for all eternity, mauna nga klase ang partnership nga atong ma-experience ug atong masinati sa Dios igsuon. Wherein we participate in what He is doing. Siya mamuhat,
pinaagi nimo ug pinaagi nako. So kining intercession, kining prayer, OJT kini igsuon of ruling right now, makasinati ka og kanang pag-rule with Christ. Right now, pinagis pag-ampo. Dunay usa ka, for example, imong bana nga perti ka badlungon, giharian sa kaaway, pinagis sa imong prayer, igsuon, you are ruling with Christ, wherein kana nga kangit-ngit is destroyed, anang kahayag sa Dios moabot anang tawhana. We are going through the on-the-job training. Hallelujah. Anyway, igsuon din hinatapos ang atong lesson number 5. The making of sons. Igsuon ang Dios nagahimo kanimo mga son. Child na ka, yes, no question. Pag dawat nimo kang Kristo, nimo kang child of God. But ang sonship, meaning the maturity and the development of agape love, dunay mga ipaagi sa Dios sa atua. Paagi tag on the job training, paagi ta og mga the school of suffering. Dunay mga times igsoon nga we feel nganong wala man ko anang naa sa iya. Ngano man nga siya ingana ako lang. We go through those times igsoon kani mga light and momentary troubles, kani mga circumstances, mga situations, mo kani mga pamaagi sa Dios. Hallelujah! To achieve in us an eternal glory. Mo na ingon si Paul, we fix our eyes not on what is seen and temporal. Dili na magsigig tutok is the temporary. We look at the eternal. We look at the future, the eternal purpose of God. Tan-aw ta sa eternal purpose, what God is achieving in eternity. Okay, kung diri lang ta mo, maluya ta mo sige tag-tan-aw aning mga palibot nato. We look at what God is accomplishing in the eternal perspective. He is raising you, He's raising you, He's raising all of us to become mature sons, because there's going to be a huiothesia, the placement of sons, wherein we are joint heirs with Christ, co-heirs with Christ, inherit all that He inherits, and we manage that vast inheritance unto the ages to come. Igsoon, I pray you can have a beautiful time of sharing hisgota about how God is making you a son. Unsa may nahitabo sa imong kinabuhi karon nga makaingon ka, I believe, although na disappointed ko kung anong wala natubag akong pagampo, I believe God is working out something. And there's only one way for that thing to be worked out. Diha lang gyud nga ipaagi kaan nga klase nga circumstances. Ayaw kawala ug pagsalig sa Dios igsoon. God bless you. May the joy of the Lord be upon you. May the peace of God fill your mind, fill your heart today. Never lose that sense of confidence in the providence, the providential care of your Father. He knows what's best for you. He is in control. He knows everything about you. And He loves you deeply and He cares for you. Nothing escapes His sight and His affections for you. No mind, no human mind can ever fathom. It is all a reality because of Jesus Christ and in Christ alone. God bless you. See you next lesson.